Hello, hello. Okay. Tanggal. Ganda na lang masusunod. Sabi mo, pag piniti ka niyan. Villarreal, sumaksak, pinasa kay Janjan, wala. Uy, rebounding, pinagbabawal na relasyon. One shoot. Oy. Wala ng tabi. Relasyon. Yes, sir. Ang galing-galing mo talaga, relasyon. Sa pinagbabawal na relasyon. Bawi! Pasok. Kim ngayon. Kim, relasyon. Pasa kay Kim, to relasyon again. Uy, Tapal! tabal. 15 to shoot. 15 to shoot. Ginamitan ng katawan. Pero wala. Rebound ni Sir Rivera. Rivera, pass to Jude. Jude. Yes, sir. Kim. Kim Hila. Hila lumiak. Oy, kapot. Jude. Jude, sumaksak. May foul. Who's foul rep? Lirasyon! Relasyon. Number 40. Third personal foul. Oy, pinasal sa wala. Kamili ball. Relasyon. Patok Kim Hila. Hila. Dadala ng bola. Pass to Jindo. Jindo to Mora. Yes! Tatlo! Pass break to Janjan. Tapan. Yun di po, Gamura. Nakatris. 18 shot lock. 18 to shoot. Pass to Rivera. Yes! Ang galing. Ganda ng pasang yun. Kim. To Osolito. Osolito drive. Pastoral. Yes sir. Relasyon. 2 points. Oy, agaw na naman ng relasyon. Osolito. The swimming pool. Pass to Kim. Relasyon to Kim. Osolito. No good. Seril. Ril Gomez. Ril. Sumaksak. Oy. Nice shot. Hila. Hila, nagdadala ng bola. Hilahin mo. Pass to Jindo. Oy, pinasa sa wala. Pass break. Nice. Posolito. Aquaman. Aquaman. Pass to Jindo. Oy, pass to Mora. Agaw. Serlin, to Janjan. Yes, sir. Kani, 2015 agad. Osolito ngayon, nagbababa ng bola. 15 to shoot. 10. Rebound by Osolito. May foul. Good foul. Hindi nyo ito ipasa ka.
Night 1 daw, sabi ni Ralph. Kung sinabi mo na isto, dalawang shoot yun. Oh, down. Ay, wala pa rin. Rebound Sir Chester. Oy, agaw ni relasyon. Relasyon. Walang. May foul. Tulak. Number 23. Jude. Jude, suwaksak. Yes, sir. Nice down. Oy! Kim. Milo si Kim. Milo. Wala. Rebound pa rin. Tumira. Wala pa rin. Ocelito. 14 shoot. Oy! Pinagpasa-pasahan na. Yes, sir. Jan, 2 points. Game, pass to Jindo. Jindo to relasyon. Wala pa rin. Okay. 14 to shoot. 14 to shoot. Gamay na gani mo, nagaway-away pa mo. Jindo, pass to Mora. Wala. Oy, relasyon. Wala pa rin. Yes, Jindo for 2. Change 5 daw, change 5. Change 5. Isa lang ang matatanggal sa bandido. Pasok na yung idol ko, yung naka-medyas ng blue. Sa kamay. Paul, tumira ng 3, si Paul, no good. Game na daw, game na. Yan, pass to Rin. Rin, good. Umatake. Oy, nice shot. Oy, naagaw. Ang galing mo talaga. Serjan. Oy, agaw din ni Teng. Pass to Paul. Same ball. 19 to shoot. Abe. To Jindo. Jindo tumaksak. Pata kay Teng. Sotelito. Oy, may foul. Kilakay. Oy. Ano yan? Wala. Ako man, wala. Ka! Zerin, pass to Janjan. Janjan, tumira ng 3, wala. Oy, rebound ni Paul. Ang aking idol. That 3-point man. Pass to Abe. Abe to Aquaman. Oy, Bangga oh. grabe, kinatawan talaga. Janjan. Yes, sir. Kala nyo oh. Kumakamada si Sir Janjan. Paul to Jindo. Jindo. Hey. Jude. Jude nagdadry. Patay! Tambak! Jindo. Pinata ni Teng. Pinata ni Oy! Ay! Hello. Yan, nagawan. Tatlo na nagbabantay kay Janjan.
Kaya naman pala, tinatlo na. Botrin, wala. Stepping. Deng, back to Kuya Abe. Abe nagdadala ng bola. Pass to Jindo. Jindo, pass to Paul. Paul! Ay, wala. 10 to shoot. Bola. 8 to shoot. 5. Rebound by Kopi. Pinasa na naman kay Jajan. Ayan na naman. Oy, pinasa kay Jude. Foul. De Guzman. Number 17. Unang tira, wala. Hirap naman ng ganito. Ah. Hirap naman ng ganito. Pangalawang tira ni Jude. Oy, wala pa Pa rin. rin. Rebound by Ostrito. Pass to Ted. Pass to Paul. Paul tumira. Nice sir. one. Idol ko yan, idol ko yan. Paul dog. 15 to shoot. Pass to Jude. Jude. Wala. Rebound by Gindo. Gindo, nagmamadali si Gindo. Oy! Pinasa kay Teng. Teng, wala. Agaw pa rin ni Teng. 14 To shoot. Gindo. Yes, sir. Gindo. Ayan na. Natambak. Libre. Yes, Good! sir. Ayan, hindi raw marunong mag-shoot. Sinutan. Teng. May hawak ng bola. Pass to Kuya Abe. Abe, dumidiskarte. Pass to Joselito. Joselito, wala. Oy. Bandidos ball. Tumawag na ang referee. Pinasa. Oy! Agaw ni Kuya Abe. Time. Time! 45 seconds. Last 40 seconds. 15 to shoot. 15 to shoot. Paul, tumira ng 3. Wala. 30 seconds. 25 seconds. 15. 16. Oy, may foul. Last 11 seconds. Seconds. Kumain ka kasi. John. Wah. Hello. Huwag kayong antukin. Last 11 seconds. Nice. Nice shot. Sabi ng kaupo ko. 5, 4, 3, 2, Na na na. Wow. Time. Time. 6 lang, 6. Arubak. Hello. Hello. Halo. Halo. Palaro. Halo. Ah! Bala haja. Wow. Halo. Pasok. Sige lang, shot bitaw. Okay, Mora dribbling the ball to Hila. Hela, okay mas opinion.
15 to shoot. And the love. No good. Rivera to Bohea. Good for 2. Buti na lang hindi ka na ano. Looking for companion. Nangita. And the love. Uy, patay ang tikit. Balahadya to Rivera. Committed Oh! by Rivera. Sino? Di ba kinakain yan sa inyo? Wow! Ilocano yun. Okay. Galing naman. Tamang-tama yung pasa. Abi dribbling the ball. Looking to Mora to. Oy. So back to Abi. Abi. Murataro! Attempt to shoot. Ay, ay, ay. Relasyon. Good. Good. Okay. Gomez. Dribbling the ball. Ball handling. Harap by Mora to Balahadya. Balahadya to Rivera. 10. Back to Balahadya. Ang galing. Nice. Kuhang-kuha. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. O, Coach. Coach, anong... Ay, mayroong pala. Referee. Abi dribbling the ball. Blocking for companion. Tatlo pa lang referee oh. To Andre. Save to shoot. Dilag to 3. Woo! Okay. Balahadya. Good handling. To Buhea. Nanobra. Oy, kuhang-kuha. Tira ko na. 10 to shoot. Balahadya. 5 to shoot. Attend to 3. Wow! Good for 3, Bohea. Fifteen. Bawi. Ayun! Wow. Tanggal. On 3. 3 points. 3 points. Gomez serving the ball. Intercept. Oy, good for 2 by Gomez. Okay, hila again. So, Mobra to Abe. Abe pinitreat. To Balahadya. Balahadya. 1 and 2. 2.1. To Bohea. Go for 2 by Bohea. Okay, back to Hila. Hila. Awain to Abe. Abe to. Mera no go. Okay, Rivera. Rivera to Gomez. Gomez, attempt to shot and goes down to Bohea. Bohea to Melvin. Kulang ng dasal. Okay, Bohea again. Agoy, nalinis. Nakuha ni Hela. Hela, 2 in 1. Opya. Oy! May Danghag, kasalanan Ralph, nangyari. danghag! Munti ka nang mabitawan. Kasi nabitawan niya. Okay, Gomez attempt. There's a foul. There's a whistle, 85. Committed by Abe. Okay. Side draw. Okay, Balahadya. Balahadya during the wall. Good. Put up. Sino may 13 to kasalanan? shoot. 13 Ah. to shoot. 13 to shoot. Balahadya to Rivera. Attempt Yun! to Rivera. Okay, Hela dribbling the ball to Relasyon. Malapit ng hapit. Tres, Ralph, tres! 15 to Okay, shoot. Abe na-intercept. Tanawa lagi! Rivera. Oh! Asa! Ora to Hela attempt to 3. No good. Okay, nakuha na naman ni Balahadya. 2 and 2. Nakuha ni Rivera.
Pia pumorma, kulang sa dasal. So hela, 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 hela. Hila, hila, la bandera. Alamumay. Change 5. Change 5 o change 1? Hindi change 5, change 1. Time out daw una kasi mahina ang kalaban. Isa lang yung change 5 nila. Change 1 lang eh. Ayan, naliyop. Naliyop. Takbo naman ako ngayon eh. Okay, change 5. Ready for the second quarter. Hello. Oh. Hello. Ah. Okay, bola sa Bandidos. Gomez, nagplano. Kahit walang eroplano. Okay. 15 to shoot. Bohea, Bohea, tuloy, Jesly, you. Sumobra ng konti. Diretso sana. Bola sa Slazers. Abi penetrate to Joselito. Dalubra ang dasal. Good for 2, Abe. 85. Okay. Sergis deep in the ball. Aras by Teng. Think of Balahadja. Teng. Sumobra ng konti. Oy. May nangyari. Offensive foul committed by Balahadja. Bola sa Slazers. Abi on handball. Penetrate. Now, nakahanap ng kakampi o kalaban pala. Okay, Balahadja dribbling the ball. Whoop, there's a whistle. Teng. Timbo. Lost ball committed by Teng. Okay, bola sa Bandidos. So, Gomez handling the ball. There's a... Oh, walang nangyaring maganda. Okay, yung idol ko. Nice ball! Master. Paul Andoyo. Good for 2. Okay, dahan-dahan lang. Kasi mahina ang kalaban. Nag-iisa lang ang substitution nila. For 3! Sayang! Up, nakuha ni Buhia. Up, atin. Nakuha ni Relasyon to Kines. Kines dribbling the ball. Looking for his companion. Penetrate to Abe. There's the whistle. Foul committed by Buhia. Moral. Take 1. Good. 1 point. 51-42. Ready to rebound. Ang galing, magpagaling. Iba ka talaga, idol. Okay. Back to basic tayo. Dahan-dahan. 15 to shoot. Balahadja, ang galing. There's a whistle. Host foul rep. 17. to shoot. Okay. So Wilvin. Uy, muti ka ng... Oh, walang tawag. Hag ka ng... Yun. Relasyon. No good. Uy. Good for 2 Kines. Walang tawag dun. Okay. Gomez dribbling the ball. Handling. There's
Loose ball committed by Abe. 16 shot lock, 16 shot lock. Balahadya, penetrate. Or there's a whistle. Relasyon. Number 14. Ano yan? May tawag na naman si Uncle. Kines! Action shooting. 11 shot lock. 11 shoot. Okay, Gomez to the ball. Lost, Lost. lost! Hindi nakita ang kasama. Idol! Yun, no? Idol ko yan. Okay, Moralde, Dimino. Wow! Ang galing naman! O hindi! Duo lang, oy. Kailangan naka-primera. Okay, Kinis dribbling the ball. Oy! Ano nangyari? Balik, Paul! Uy, sayang wala na score, Rodri. Score 51-49. Just Ay, dalawa two. na lang, oh! Just 2 bus na lang, ha? Gomez on 3. Oy, ay ka! Bumalik sayang! Wow! Nice! 4-2. There's a timeout. Committed by Slasher. May dalawang quarter pa tayo, ha? Third naman! Okay. Back to the ball games. Third. Ayun. Dumugo. 1 minute pa pala. Kinis natin to 3. No good. Oh, hey! Nakuha ni Hila to Moralde. Agoy, naku po. Relax yan, oy. Angkol, huwag kang ganyan. Oy, abi to ano yun, idol. Tabingin ng konti. Sayang. Nakuha ni Melvin, nakuha ni Balahadya. Balahadya penetrate. Ay, wah! There's a whistle. Sayang, wala. 24, Mr. Anuyo. Warning for penalty ang Slasher. قدم هنا الملعب بقول لك حق القدم الرجل انا داري بس يسمونها انا Ay, ay, ay. نعم والله Mahal? يسمونها انا كلهم يا رجل حقها لعيبه اسمع Last throw. Ay, sus! Mentes. Hela to... Sa ano to? Last 30 minutes. Masikan ba? Last 22 seconds. 18. Balahadya. Oh! Cobra. Mainit? Kinis dulu. Last 10 seconds. 9, 8, 7, Goal! Hila. 5, 3, 2, 1. Pamugas-mugas, Alp! اهداء baliktad na nga pala okay لا لا ما في اهداء Okay. هذا خواك لا لا ما وقف يوقف ديفا وانت Balahadya to Gomez. Looking for Sobrinho to Moralde. Wala! Good. 4 points ang lamang. Dalawa. Wewe! Okay, Moralde dribbling the ball. Halas by Hila. Haras by to Gomez. Atid to Rivera. Ay, ay, ay! Lumabas. Pasok na sana. Bumalik pa. Okay, Kinis dribbling the ball. Lawyer's opinion. Ball handling. Haras 14 by to shoot. to
to Hela. Hela to Kines. Good Nice. to Kines. Idlak. Okay. Balahadja drawing, nag-drawing. Oh, there's a whistle. Post foul rip. 24. 24. Mr. Ano yun, ang idol ko, na-foul yung idol ko. 13 to shoot. 13 Oh, to number shoot. 24, you have a second personal foul. To Balahadja, login for his companion. 10. Gomez. 10 to shoot. Okay, nag-drawing, Up, there's a whistle. Sa presinto ka na magpaliwanag. Mr. Ano yun? Wala Shot tayong lock, shot barangay lock. dito. Oh, tignan nyo yung shot lock nyo. Shot lock. Mr. Anoyo, you have third personal foul. Hindi, reset pa yun. Foul yun, foul. Foul. 14 seconds. Hindi continue yun, sir? Hindi kayo may foul labi. Hindi, ano yung foul, violation. Wait lang. 14 seconds lang. Alam ko kasi continue eh. Sorry. Okay, back to the ball games to Balahadja. Balahadja atin. Sobra gamay. Nakuha ni Abi. Abi dribbling the ball. Longing for his companion. Nangitag kapasahan to Kines to Idol. Boom! Binawi. Bali tatlong foul at saka isang tres. 15 to Okay, shoot. Gomez. Nag-Milo. Milo, Pilitrit. Humanap ang galing. Sumobra. Sa idol ko. Ayan na naman yung idol ko. Munti ka na. Okay, Kinis. Nagplano ng masama. To Hila. Hila to Kinis. Kulang sa dasal. Ayun, may pass break pala. Good. Ayun lang! Ito by Gomez. Okay, Hela Julivon, nag-Milo, munti ka na. Uy, parang hindi sinasadya yun ah. Oh, papapap. Diba? Oh, ang galing. Kinaliwa sa kanan. Nag-reverse. Okay, Abe dribbling the ball. Nice! Good for two, Abe. Oy, may nakalamang na ha. Lamang na ang slashers ng isa. Okay, may idol na naman. Ulit! Ay, ay, Tabingin pa. Nakuha Sayang. ni Balahadja, pinitreat. Agoy, sumobra ng kote. Oy, tumagas. Count it. No. No good. Ospawn Red. 23. Mr. Kinis, you have a third personal foul. 3 fouls, then ang team foul. Tabingi. Last draw. Okay. Kuha. 58 all. Ang ganda ng laban ng idol ko. Yay, sumobra ng konti. May nangyayaring masama sa ilalim. Moralde pushing foul. 17 shot lock. 17. Oy. Hela ate. Dugot. Aray ko po. Aray. Ay, bigyan mo ng isa, dalawa, tatlo. Oy, si idol ko. Yan. Parang walang may kasalanan. Parang hindi sinasadya. Oh, Balahadja. Paggaling. Ay! Kalapaw man! Nakuha ni Hela to Abe. Naku, sa Eurostep. Okay! Ang galing. Ang galing magpagaling. Sarurot! Hop. Ayun lang! Sobra Ay, na naman putang ang wala. pektos. Sayang, sobrahan. Laging sobra ang pektos. Anong nangyari? There's a whistle. Was foul red. Number 12.
Mr. Morales, you have Time your out, Bandidos. third personal foul. Lead by 4. First throw. Good for 2 finish. Good for 1. 58-63. Last throw. Yun. Nice. Pasok. Good for 2. All in all. Dahan-dahan lang muna. Mahinang kalaban. Ang galing. Ball handling by Barangay. Nakto po. Ay, nyari. Nawala. Hilas yun. Idol. Hila. Good for 2. Hila. Nakuha dito ba? Buheya. Uy. Ay, ba't ka umalis? Napayungan. Okay. Andilab to Anoyo. Uy. Foul. Foul daw. Okay. Balahadya. Nice. Ang galing. Last Good. two. And 2. And 1. Who's foul rep? Kim. Hila. Number 6. Warning for penalty slashers. Tralalilo, tralala. Hindi pumasok. Kinis dribbling the ball. Nagplano kahit walang aeroplano. Oy. Ang galing sumama. Hey! Ay! Nakuha ni relasyon. Uy, ano nangyari? Ay, idol ko yan. Sumobra ng konti. Nice. Okay, nakuha ni Balahadya. Balahadya dribbling the ball. Uy, Ay. kaliwa sa kanan. Whoop! There's no whistle. Hanggang walang dugo, walang foul. O ano nangyari? There's Klaro, no klaro. trouble. Oh, dumiretso. Akala walang kasama. Okay, in 1. Ang layo ng pinanggalingan mo, Tilito. Time out daw, slashers. Paano yun? Okay, bonus throw. Bonus through. And 1. 62-66 score. Kim, di makita. Ay, ba't ganon? Okay. Andilab. Nako. Lost ball committed by Gomez. 17 to shoot. 17 to shoot. To Hila, dribbling the ball. Nako. Ano yun? Ano yun, Kim? Miracle shot yun ah. Pang race yun ah. Parang hindi sinasadya yun ah. Gomez dribbling the ball. Dumiretso. Bawi! Oglobe. Ang galing. Magpagaling. Mag-right mid ka. O, andilab. Tumura. Mura. John! Okay, nakuha. John! Ni Buheya to Gomez. Nice! May nangyari na naman. Umangat na! Just 2 of us. Dalawa na lang. Abi dribbling the ball. Aras up. There's a whistle. Naipit. Naghahanap ng karelasyon pero wala'y nakita. Oh, bola sa Bandidos. Baliin. Dribbling the ball. Oy. Anong nangyari? Ayun, really. Tumabingi. Hindi ko alam kung ang bulan tumabingi o rain.
Nako, hilan ako, sumobra. Yun. Wala. Kinis ni Wala pa rin! Lost ball committed by Melvin. Nagkakalabawan na ha. Lost ball. Okay, inbound by Abe. Ayun, sa gitna, andilap. Uy, ganun pa rin. Okay, Balahadya dribbling the ball. Balahadya. Aray ko po. Ang galing. Mamang! Magpagaling. Take state all. Harap. Abi dribbling the ball. Abi looking for his companion. To Kines. Uy, wala. Hanggang walang dugo. Walang foul. Okay. There's a whistle. Who's foul rep? Gomez. Hanggat walang dugo, walang foul. Okay lang yun. Huwag lang kayong maging referee sa sarili niyong laro. Okay, Hela to Abe. Abe penetrate. Good for two. No good. No good! Nakuha ni Gomez to Balahadya to Buhia. Ang galing. Nice! Lamang na naman ha. Ang ganda ng laban ha. Oh, pwede pa kayong mag-bet. Ang ganda ng laban. Si Idol ko dito pala, Idol. 13 to shoot. Okay, Hela. Sumobra ng konti. Wow, nakuha. Yes. Oy. Wow, ang galing. Ako na! Lamang na ng apat ang Bandidos. 72. Okay, Abi to Andilab atim. Sumobra na naman. Nakuha ni Gomez. Oh! Aray ko po. Balahadya. Tuhay. Naku po. Uhahay! Substitution rin. Uhahay! Mora and ano yung relasyon out in 14 to shoot. 14 to shoot. Maganda ang laban ha. Salitan lang sa lamang. Ball inbound. Ay! Po. What happened to the next? Loose ball. Okay. Kines dribbling the ball. We have 52 seconds remaining for the third quarter. Ay, salamat. There's a whistle. Who's foul? Melvin. Yes, Melvin. Melvin ako sa left. May laban pa yan, boxing. Ball inbound. 11. To Hela. Hela looking for his companion to relasyon. Nice one! Oh, Doglobe. Last 40 seconds for the third quarter. Wow. Ang galing. Ayun lang, ikot! Okay, sumobra. Ha? Nice! Balahadya in action ha. 3 in 1. We have 25 seconds remaining for the third. There's a whistle. Foul! Balahadya. Penalty na ba? Penalty daw. Last 24 seconds. Last 24 seconds. Okay, penalty na daw lahat, sir. Mga sir, ha? Ay! Bumalik! Last 24 seconds. Isang balikan na lang. Last throw. Ay, Kinulang sa dasal. Ay, ba't ganun? Dito. Gomez dribbling the ball. We have 17 seconds. Ang Alamuma. Good! 15 seconds. 13. 12. Guinness. We have 7. 7. 5. There's the whistle. No. Not daw. Not daw. Last 4 seconds. Last 4 Pasok to! Pasok! Dalawa! Foul on ref. Ay! Ay! Sinong foul? Melvin yun.
Melvin Hakusalim. الماتش الاخير You have 4 seconds remaining time. كيف يلعبوها مليه 3, 2. Wala na! Bola ng Tamimi Slasher. Tamimi Mon. حميمي هاي يا حكام العاب هذه معي باصين الشاشه الطلي Okay, bola si Slatters to Abi penetrate to Kinis, holding the ball. Wow! Ang Oy, wala na. ganda ng tapal. بدي هدف Kita. بدي هدف Okay, ball sa Bandido. Bandido, kitang-kita. Ay, Balahadja dribbling the ball. Balahadja nagplano. To Rivera. 15 to shoot. Looking to opinion to Bohia. 10. Looking for Balahadja team. Wow! Ang galing. Ayun lang. 79 and 70. Okay, hila. Hila nagplano to relasyon na walang tapal na naman. Lirasyon! Nakadalawa sila. 10 seconds to shoot. To Idol. Kulang ng sandasal. There's a whistle. Ang ganda sana. Naka isang tapal ng Sergent. بالباسكتبول ولا كان يعمل فريق ونجي Fresh throw. انا Ay, may tawad pa. حسب واش بس لازم السفتي حق العمل Okay, ready rebound. Last draw. Ay, ayun. مش هيطلب كرة انا دول مش هيطلب Okay, Balahadja dribbling the ball to Rivera. Rivera looking sa mga mahina ang tuhod to Melvin. Melvin 10 to shoot. Melvin Amusalim. Anak ko po, nahuli, nahabol. Nakuha ni Hila. Hila umikot. Anak ko po, inabangan lang. Okay, 1 in 4. Pagka-good. Good. Lubi. Nakuha to Idol. Idol po, tirahin ko na. Tres mo na. Nakatirahin pa ng iba, oh. There's a whistle. Wala tayong magagawa. Yan ang buhit ng palat mo, Idol Paul. Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Balahadja dribbling the ball. Nakuha ni Melvin. Okay, Melvin Nam. may kasalanan. Okay, Nam. Ano nangyari? Oh. Oy. Okay, Abi nagplano, looking up, tumera. Kulang, natabingin ng konti. Anak ko po, mukhang... There's a whistle, Mr. Rivera. لا ولد بدهم شيء يبقى يلعبون Okay, ang galing. First personal foul pa pala si Sir Edwin. Talagang conserve energy, ha? سبحان الله والله هذول بدهم شعار Kulang ng dasal ang free throw. Okay, ready to rebound. والله هم بدهم شعار Last throw. ثلاثة دقيقة موجود في قرية الجلاس هذول مثل Sumobra ng konti. احنا نجي العب Yun ang idol ko. Woo! Kulang. Uy, isa pa. Nandiyan pa isang idol ko. Oh, ano nangyari? Okay, nakuha. Nako po, nakuha niya active talaga ni... Oy, nag-acrobatic shot na naman. Ang galing talaga ang idol ko. Nakadalawang acrobatic shot ka na, idol, ha? لفة قبال ما نبي ايفون عينك ايفون يقولوا لي هذا لو بشجعهم انا ما ادري ما نبي لفة قبال Who? No good? Okay, ready to rebound. Last throw. ها واحد اثنين
Oy, nagkulang sa pagmamahal. Yun. Bola ni... kuha ni Bala... May tumunog. Graduation ball. Sa idol ko. Ayaw, makakala talaga Sergio. Apat pa lang idol. Substitute. Wala. Oh, patuloy mo lang. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Okay, Rivera dribbling the ball. Looking for his companion. Nagplano to Buhia to 15 to shoot. Gis. Naku po, nabuhol na. Boom! Kunin mo na ang lahat sa akin. Bigay kay Balahadya. Tumera, sumobra. Naku, wow. Huwag mong kalabitin yung kilay. Lost ball, foul. Stepping ball, stepping ball. Okay, Kinis nagplano to Abi. Abi sa gitsit. Abi penetrate. Oy, there's something happen. Oy, ano yun, sir? Lost ball, foul. Host foul. Lost ball. 14 shot lang. 14. Okay, so Hila to Abi. Tinira. Nice! Favorite spot. Good for 2 by Abi. Okay. Tao, harap. 15 to shoot. Balahadya. 8 to shoot. Nagmailon Tinera. Tabingi. Hoy, magkasama sila sa dasal. Magkasama sa krimen. Yun. Buti na last ball. Lost ball by Kinis. Time out trip by Bandidos. Bandido. Walo na lang, walo. Idol, sa presinto ka na magpaliwanag. Bandidos ball. Bandidos ball. 14 shot lang. 14 Ball shot lang. Ball inbound by Aray ko po, wala tayong magagawa. Mahal mo, ayun. Lost ball by Relacion. Again, lost ball. Side row. Wala ko. Okay, Kinis dribbling the ball. Dumiretso. Oh! Pwede yan? Walang tawag. Good for 2, Kinis. Numbo, sobra. Wala pa rin. There's a whistle. Real game. Hila. الكبير ازاي بتاعت عبد الله عثمان دي؟ بتاعت عبد الله عثمان؟ Hila, you have 2 personal foul. Okay. Bonus throw. Relacion, they have 3 fouls. 1 point committed by Balahadya. Okay, nakuha ni Abi to Relacion to Anuyo. Ginamitan ng Eurostep. Uy! Nako po, dalawa. Yun o! Okay, Kinis. Parang tumamlay ang laro ng Slasher. Hela, aras by Kinis. So, Abi, nako po. Nice, Abe! Ang galing mo, Abi. Favorite spot yun ni Abi. Aside from perimeter. Okay, Gomez dribbling the ball. Pinaplano kung paano dagdagan ang score to Balahadya. For 3! Kulang sa dasal.
Abi, ni unti-unti hanggang nawala. Nagtabi, oh! Iliran ng relasyon. May nangyaring kabahalaghan. Walang hindi nagkita. اللعبة عايزة تخرج زي شوي. Hindi nagkita. Hayaan mo na, hindi nagkita. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Okay, technical na daw. Basta kung may complaint kayo, sa presinto kayo magpaliwanag ha. Huwag sa referee. Ang ganda ng advice dito ah. Sa reception daw muna. Kung mag-complain kayo sa reception, wala tayong presinto eh. Porsinto mayroon. Relasyon! Relasyon haras by Gomez. Gomez, ano yung anak ko pa? Nadulas. Wow, ang galing. Abi, good for two. Okay. Coach, apat na lang coach. 3-3! Oy, Gomez. Parang Ay! anak ko po. Lina! Sajang. Harap. Hela dribbling the ball to Abi. Abi, parang araw ni Abi ngayon ah. Wow! Oy, hindi umabot. Yon. Bola, tatlo. Good for two by Balahadya. Tahimik lang palang Bandidos oh. Talagang ginaan lang nila sa alamumay yung banakan. Relasyon. May dalawa. Lost ball committed by Gomez. 14 to shoot. 14 seconds to shoot. To Kines. There's a tawag. Melvin na naman. Melvin, you have a fourth personal foul. Warning for penalty, Bandidos. Wait, no. Kulang sa dasal. Last draw. Ready for rebound. 6. Kasama ng 6. Yun. Uy, munti ka na. Ringless. Hindi umabot. Okay, labang ang Bandidos ng 6. Last 3 minutes and 50 seconds. 15 to shoot. Gomez harassed by there's a tawag. Wala. No. Gomez foul. Penalty. Penalty. Nasuwang ka, Ralph! Yusif pa. Yusif. Last Mag-open yan 3 minutes 44 seconds. 3 minutes 44. Wala talagang mga free throw nila ngayon. Mukhang may something. Okay, ready for rebound. Relasyon, kahit wala. Ganun pa rin. Okay. Balahadya dribbling the ball. Ay, naku po, ang ganda ng pagka-penetrate. Nan ba? Pasok na pasok. Good for 2 by Balahadya. 8 points lead. Committed by Bandidos. Ay, si Idol. Two in one. Ang galing. Talagang dinisplay. Time out trip. 10 points lead. Islaser. Dubulan ang Islaser. Dahan-dahan lang ang galaw ng Bandidos pero sure ball. Okay, balls on play. Bola sa nagsayaw. Out by Gomez. Yun, nakuha ni Hela. Hindi pa rin. Sumubra na naman. Tae.
May tae nakaupo. Dinaan na naman nila sa dahan-dahan lang na moves. Op. Oh. Wala, sige. Malimahan ka dyan. 15 to shoot. Warning ka. Warning ka na, pre. 10 seconds to shoot. Gusto ko bang tumingin sa trace mo, pre? Huwag ka munang lumabas. 5 seconds. Ang galing ng Pictus. Pumasok. Okay. Si Idol. Titira na yan. Boom! Sumobra ng konti. Ay, naku, tabingi pa rin. Nakuha. Nakakuha ni Balahadya. Oh! Okay. Parang nawalan sila ng gana. Hindi nila alam. 2 minutes pa mahigit. Ang laki pa ng oras. Nawalan na sila ng gana. Dinaan sila sa dahan-dahan na may kasamang sureball. Abe! Kulang sa dasal. 2 points by Kenneth. Okay. There's a foul, there's a foul. By Kenneth. Kenneth. Warning. Kenneth. Okay, warning daw si Kenneth. Candidate for graduation, Mr. Kines, Mr. Relasyon, Mr. Anoyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Ibatadan. Alam mo na. Wala tayong magagawa. Hela to relasyon. Ang galing magpagaling. Wala. Oy, wala. Dinaanan naman nila sa dahan-dahan, oh. Oy, Ay, titira ko yan. Muntikan pang masubsob sa gilid. Good for 2 by Gomez. Kines on 3. Nice! Kines. Okay. Balahadya. May tumunog. Welcome to the Black Parade. You are graduated already, boy. Welcome to the Black Parade. Okay. First draw. Kulang sa dasal. Second draw. Ready for go. Pasok. 1 point. Oy, si Idol ko. Hinahanap ko pa yung position mo, Idol. Tira. Nako, di. Oy. May James Harden pa na ba na to? Okay. Sumobra. Okay. Isa na naman. Oy, Idol. Isa ko ba rin Idol to? Oh! Patama mo naman. No. Mahaw. Oy. Hindi na nila. Parang nawala na sila. Oy, tira mo na. Noy. Atras ka unta! Mahaw. Ako po. Okay, we have 20 seconds left. Idol, panahon, tinira ka na naman ni Sir Edwin, Idol. Ano ba talaga? Oo, tingnan mo tuloy. Oh. Ano yan? Palulis yan. Wala na. 101.85. Bow! 16 lamang. Diyan pa? Diyan naman, yung isang hari si Diyan eh. Okay. Best player dyan. Sige na, picture na dyan. Ay, bola, pare. Okay, thank you so much, Tamimi Slashers, for that
Best game. Thank you, thank you. Judiel Balhaja, 41 points. Best player for tonight, Jan. Siyempre, kaya na, apel ko. Yeah. Okay. 1, 2, 3. Alright, thank you so much, Madam Anna. Congratulations.